बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन मुख्तसर वीलॉग में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो पाकिस्तान का यौम आज़ादी था। आप सबको यौम आज़ादी एक मरतबा फिर मुबारक हो। हमें एक अलग मुल्क मिल गया, लेकिन हमें अपनी मंजिल नहीं मिली। इसके बारे में एक कॉलम भी लिखा है, एक तहरीर है अधूरी आज़ादी के नाम से, अंग्रेजी में लिखी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। ये वो जज हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले रिजाइन कर दिया था इस वजह से कि इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया और अदालत को ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, अदलिया पे कब्जा किया जा रहा था। चलें इनके आर्टिकल पे बाद में जाते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। यानी पाकिस्तान के जर्नैलों ने एक भी वजीर आजम को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी कि 5 साल के लिए अवाम ने मुंतखब किया तो किसी एक को तो हम 5 साल पूरे करने दें। तो आज तक अवाम के मुंतखब किए हुए किसी एक भी वजीर आजम को पाकिस्तान के जर्नैलों ने 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए। जबकि खुद इन्होंने क्या किया, बार बार डिक्टेटर्स आए, 4 मरतबा तो डायरेक्ट आके मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बाद कई मरतबा इजाफी इकदाम करते रहे, बार बार एक्सटेंशंस लेते रहे। तो खुद 3 साल के लिए आने वाले जर्नैल यहां पे 10-10 साल तक के लिए मुसल्लत रहे, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा मुसल्लत रहे। यही काम जो है मुशर्रफ ने किया, याया ने किया, यही काम जो है वो अयूब खान ने किया, यही काम जो है ज़ियाउल हक ने किया, यही काम जो है वो जनरल कियानी ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था, यही काम जनरल बाजवा ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था, यही काम जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने भी किया। तो ये अपनी मुद्दत को हमेशा बढ़ा देते हैं और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों को हमेशा गिरा देते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां खड़ा था, आगे नहीं जा पाया। हमने डिक्टेटरों के तलवे चाटने वाले दानिश्वर पैदा किए पाकिस्तान में। जब भी कोई डिक्टेटर आया तो दानिश्वरों ने जाकर उसको कहा, जनाब आप तो कौम का मसीहा हैं, आप ही कौम को आगे लेकर जाए। आज ये आसिम मुनीर के जिस तरह जूते पॉलिश कर रहे हैं, सारे के सारे मिलकर तलवे चाट रहे हैं, कल आसिम मुनीर का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ज़ियाउल हक की औलाद से पूछे ना कि ज़ियाउल हक के जितने लोग तलवे चाटने आते थे वो कहां गए। आज ज़ियाउल हक की औलाद को भी नहीं मिलते, बात भी नहीं करते। उनमें से कोई भी नहीं है जो ज़ियाउल हक के मरने के बाद फातेह ख्वानी के लिए भी उसकी कब्र पे गया हो। तो यही कुछ आसिम मुनीर के साथ भी होगा। डिक्टेटर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। हमने टाउटों की फैक्ट्रियां लगाई पाकिस्तान में, इतने टाउट्स पैदा किए कि अब हर इदारे के अंदर बेशुमार टाउट्स बैठे हुए हैं। यहां पे कब्जा करने वाले हर शख्स को अच्छे खासे गुलाम मिल गए। हमें गुलामी की ऐसा लगता है आदत पड़ी हुई है। अंग्रेजों से हमने एक अलग मुल्क, एक अलग खित्ता तो ले लिया, लेकिन उस खित्ते को पूरी तरह से आजाद नहीं कर पाए। और इसीलिए आज एक वो आर्टिकल भी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, अधूरी आजादी। लिखते क्या है मैं आपको बताता हूं। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि अगर हम ऐसे जज चाहते हैं जो किसी नाइंसाफी पर मबनी हुक्मनामे पर दस्तखत करने से इनकार करें, तो हमें उन्हें बेंच तक पहुंचने से बहुत पहले तैयार करना होगा। ऐसे तलबा की सूरत में जिन्हें सिर्फ कानून की बारीकियां ही ना सिखाई जाएं, बल्कि यह पुख्ता शऊर भी दिया जाए कि आइन का मकसद क्या है। पुख्ता नजरिया रखने वाला तालिब इल्म एक दयानतदार वकील बनता है। दयानतदार वकील एक बेखौफ बार रहनुमा और बेखौफ बार रहनुमा जज बनता है, जो नाइंसाफी के सामने नहीं कहने की जुर्रत रखता है। अगर हम एक नस्ल को यह यकीन और अज़म दे दें तो कोई आईनी तरमीम इसे उनसे छीन नहीं सकती, क्योंकि पुख्ता नजरियात में तरमीम नहीं की जा सकती। एक और बात जो उन्होंने की, पाकिस्तान का ख्वाब एक शायर ने देखा था और इसे एक वकील ने दलील के जरिए हकीकत का रूप दिया था। इकबाल का यकीन और जिन्हा का मुकदमा। कहीं ना कहीं हमने वकील तो याद रखा, मगर शायर को हमने भुला दिया। जो रूह थी पाकिस्तान बनाने के पीछे, उसको हम भूल गए। और यूं हमारे पास दलाइल तो रह गए, मगर वो पुख्ता नजरियात न रहे जो कौमों को रास्ता दिखाते हैं। इस यौम आज़ादी पर हमें चाहिए कि शायर को दोबारा अपने स्कूलों, अपनी अदालतों और अपने तसव्वुर में वापस लाएं कि एक तालीम याफ्ता शहरी अपने वतन का क्या हक अदा करता है। फैज ने जिस सुबह का ख्वाब देखा था, उसकी पेशानी आज भी दागदार है। उन्होंने हमें चलते रहने का पैगाम दिया था, चले चलो, क्योंकि वो हकीकी सुबह अभी तलू नहीं हुई। ये जनाब इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मैंने आपको मेन चीजें एक दो पढ़ के सुनाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना, उन्होंने उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन यहां पे सभी कंप्रोमाइज होते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इनके पास भी मौका आया था हक और इंसाफ के साथ खड़े होने का, लेकिन जज साहब ने ताकत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया।
لڑائی کے بعد جو مکہ آپ کو یاد آئے اسے اپنے منہ پر مار لینا چاہیے. آج جج صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں، لیکن انہیں دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں وہ تمام موقعوں پر ٹھیک سمت میں ہی کھڑے تھے یا کہیں پہ کمپرومائز ہو رہے تھے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کمپرومائز ہوتے ہیں نا، یہ ایک دن پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. جب الیکشن کا اعلان کیا گیا تھا اور آئینی تقاضا بھی تھا کہ الیکشن کروایا جائے، تب یہی جج صاحب تھے اور دیگر کچھ ججز تھے جنہوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا، اور پاکستان نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے، اور ہم ابھی تک اس کی قیمت چکا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ میں نے دانشوروں کی بات کی نا، بہت سارے دانشور بھی ہمیں میسر رہے. یہ سہیل وڑائچ کا ایک ماضی کا کالم ہے، جب نواز شریف جیل میں تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی. اس وقت سہیل وڑائچ نے، اور سب کو پتا تھا ڈیل ہو رہی ہے، میں بھی جانتا تھا، آپ بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے ڈیل ہو رہی ہے. میرے جیسا ایک عام سا جرنلسٹ جو ہے وہ یہ خبر 5 مہینے پہلے دے چکا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے، بات چیت طے پا رہی ہے، کچھ عرصے میں نواز شریف کو نکالا جائے گا، اسپتال لے جایا جائے گا اور وہاں سے انہیں برطانیہ پہنچا دیا جائے گا. یہ خبر ہمیں مل گئی تھی، تو میں نے یہ خبر دے دی تھی. تو سہیل وڑائچ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا. اب دیکھیں اس دور کا کالم چیک کریں، ماحول بنانے کے لیے نواز شریف کے لیے، اگر وہ مر گیا تو، یعنی آپ اندازہ کریں عمران خان کو لوگوں نے 3 سال سے دیکھا نہیں ہے، عمران خان کی لوگوں نے آواز نہیں سنی، اس کی ایک آنکھ جو ہے اس کی بینائی ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ حکومت خود کر رہی ہے. عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اس کے بلڈ پریشر کے معاملات بتائے جا رہے ہیں اور اس کی جان کو شدید خطرہ ہے. عمران خان یہ کہہ بھی چکا، اس کی فیملی بھی کہہ رہی ہے، پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارا دانشور نہیں لکھے گا. وہ نواز شریف کے بارے میں لکھتا ہے جو روزانہ بیٹھ کے وہاں پہ درجنوں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا تھا، جس پہ یہ صاحب بھی ہوتے تھے. 15 صحافیوں سے ایک ساتھ نواز شریف ایک لمبی ٹیبل لگا کے دونوں طرف ان کو بٹھا کے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. انہیں وہاں کھلایا پلایا بھی جاتا تھا، ان کے ساتھ لمبی ملاقاتیں بھی کی جاتی تھیں. تو اب جناب وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو، یہ نواز شریف کے لیے فرما رہے ہیں جب وہ قید میں تھا. انہوں نے کہا جی کہ ان حالات میں اس نے جیل کے اندر مدافعانہ مزاحمت شروع کر رکھی ہے. وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، بیماریوں کا علاج کروانے کو تیار نہیں، اسپتال شفٹ ہونے کو تیار نہیں، وہ حکومت کی مرضی کی ڈیل کرنے کو بھی تیار نہیں. وہ ہمیشہ سے ضدی تھا، اب بھی ضدی ہے. وہ خاموش تو ہو گیا ہے مگر موقف بدلنے کو تیار نہیں. وہ جارحیت نہیں کر رہا مگر وہ سرنڈر کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ تاحال جیت نہیں سکا مگر وہ شکست تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ گیم اٹھائی ہوئی تھی سہیل وڑائچ صاحب نے نواز شریف کی جب وہ جیل کے اندر تھا، اور یہ ساری گندی حرکتیں نواز شریف نے کی ہیں. رولا بھی بہت ڈالا، میں مر گیا، یہ ہوا، شور مچا دیا، سارے خاندان نے رولا ڈال دیا، بیماری کا بہانہ بنا لیا، جعلی پلیٹلیٹس کر کے اسپتال میں شفٹ ہو گیا، اسپتال سے پاکستان سے باہر نکل گیا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے. اور قوم کو یہ دانشور اس وقت کیا کہانیاں سنا رہے تھے، وہ سرنڈر نہیں کرے گا، اسپتال نہیں جائے گا، بھاگے گا نہیں. اور اب یہ اسی نظریے کو توڑنے میں دن رات لگے. عمران خان سرنڈر کیوں نہیں کرتا بھائی؟ عمران خان فوری طور پہ ہتھیار پہن کے بیٹھ کے بات چیت کرے. عمران خان کو مشورے سرنڈر کرو. نواز شریف جو سرنڈر کرنے کے لیے ترس رہا تھا، اس کو مشورے کھڑا رہا، ڈٹا رہا، اور اس کے بارے میں قصیدے لکھے جا رہے تھے. یہ ہمارے دانشور ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نا، یہ اس طرف کو اپنے قلم کا رخ موڑ دیتے ہیں. ان کے قلم کی جو نوک ہے نا، وہ عام آدمی کے سینے کو ہی چھلی کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں اور طاقتوروں کے کہنے کے اوپر اپنے قلم کو طوائف کی طرح استعمال کیا اس طرح کے صحافیوں نے، اور یہ لگاتار کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک وہ بھی صحافی تھا جس نے جا کے کہا تھا، بہت بزرگ آدمی ہے، انہوں نے جا کر ضیاء الحق کو کہا تھا کہ آپ تو قوم کے مسیحا ہیں، آپ ہی تو قوم کو نکالیں گے ان مسائل سے. اسی طرح ایوب خان کو بھی اسی طرح کے بہت سارے میسر تھے. وہ سالے ضافر آج کل عمران خان کے بارے میں جیل کی عجیب عجیب کہانیاں بتاتا ہے. اس نے وہ لکھا کہ نواز شریف کے گھر سے کوئی گندی فلمیں اور 7 جنسی ادویات مل گئی ہیں، شہباز شریف کے کمرے سے بھی مل گئی ہیں، یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے چیزیں مل گئی ہیں. اس کی اپنے نام سے خبر چھپی ہوئی ہے جنگ کے اوپر، اور آج یہ وہاں پہ چہیتا بنا ہوا ہے. تو یہ ڈکٹیٹروں کے، جرنیلوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے خبریں لکھی ہیں. پاکستان کی صحافت کا بیڑا غرق کیا. ہم بدقسمت لوگ ہیں، ان کی خبریں پڑھ کے ہم نے جرنلزم سیکھا. ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کی لکھی ہوئی جرنلزم ہم نے پڑھی، کیونکہ اردو جرنلزم کے اندر یہی لوگ پاکستان میں موجود تھے. بدقسمتی سے یہی لوگ، اسی طرح کے لوگ آگے وہاں پڑھاتے رہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے لوگ موجود تھے جو تازہ ہوا کا جھونکا تھے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی بہت برے تھے، بہت اچھے پروفیسر، بہت اچھے ٹیچر، بہت اچھے لوگ بھی موجود تھے، لیکن انہیں کبھی آگے آنے نہیں دیا گیا کیونکہ انہوں نے جرنیلوں کے تلوے نہیں چاٹے. لیکن پھر بھی انہوں نے عوام کو، طالب علموں کو شعور دیا. ان کا بہت شکریہ.
नाजरीन, अब 1.5 माह रह गया है। आज 14 अगस्त है और 27 तारीख को सितंबर की इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा फाइनल खेलने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी। अफरीदी साहब का कहना है कि 20 लाख लोगों को वो लेकर आएंगे। फिर उनका यह भी कहना है कि 5.5 लाख लोग अब इकट्ठे हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में, और ये जो 5.5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं इनमें ज्यादातर पंजाब के लोग हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है। 1.5 माह में कितनी तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जितना होगा इनको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब यह मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं, इमरान खान की जिंदगी का मामला है। अगर ये इमरान खान साहब को जिंदा देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और जिंदा रहें और मुकाबला करें और लीड करें, तो उसके लिए इन्हें आखिरी मर्तबा पूरा जोर लगाना पड़ेगा। आखिरी मर्तबा तो कोई नहीं होती, कल को दोबारा भी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है इस मर्तबा कामयाब ना हो, 2 महीने बाद फिर निकल आए, महीने बाद फिर निकल आए, या ये तहरीक थोड़ी लंबी हो जाए। तो तहरीकें चलती रहती हैं। आखिरी तहरीक कोई नहीं होती, लफ्ज़ आखिर कोई भी नहीं होता। जिद्दोजहद के अंदर कुछ भी आखिरी नहीं होता। वो आपको तब तक करनी होती है जब तक आप जीत नहीं जाते। तो अब खान साहब की जिंदगी का मसला है, बाकी सारे मसाइल के साथ साथ। तो अलग अलग इत्तलात उनकी सेहत के हवाले से आती रहती हैं, और अब तो जो सोर्सेज आपको खबर देते हैं आप उन पे भी भरोसा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़े जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लिया पूरे निजाम को, हर चीज को। तो अब जो सोर्सेज से खबर आती है उसको भी बहुत ज्यादा वेरीफाई करना पड़ता है। मेरे जैसा सहाफी जो है वो डायरेक्टली मैं उठा के कोई खबर दे नहीं सकता। सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर बहुत सारा कुछ देख के परख के फिर आप सोचते हैं कि ये खबर देनी है या नहीं देनी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों का कब्जा बड़ा जबरदस्त तरीके से है और ये एक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो मोहम्मद मुर्सी का मॉडल है। मुर्सी के मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं, वहीं से इन्होंने गाइडेंस ली है। मुर्सी भी जेल से ये कहता था कि ये मुझे मार देंगे, अगर मैं मर गया तो जिम्मेदार फील्ड मार्शल होगा। मुर्सी को भी कहते तन्हाई में डाला गया था। मुर्सी की मौत की जाली खबरें भी जेल से बार बार निकाली गई थी पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए। मुर्सी के हवाले से सही और गलत खबरें बार बार फैलाई गई अवाम का रिएक्शन देखने के लिए, चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए। तो वो जो तजर्बा वहां किया गया था उसी तजर्बे को रिपीट किया जा रहा है पाकिस्तान में। नाजरीन, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अवाम जहां पे मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, वहीं पे अवाम दहशतगर्दों के भी बहुत खिलाफ है। ये जब लोग कहते हैं ना कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दुश्मन हैं या लोग दहशतगर्द हैं या लोग दहशतगर्दों के साथी बन गए। ये जो लोग कहते हैं ना कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, उसके पीछे वजह यह है कि लोगों को यह लगता है कि मिलिट्री सिविलियंस के इलाकों में जब भी घुसती है बहुत तबाही करती है और उनको कोई डीलिंग का तजुर्बा नहीं है। ना वो वहां के आम लोगों को जानते हैं, ना वहां के हालात को जानते हैं, ना वहां की रवायात को जानते हैं। तो वो जिस किस्म की एक्टिविटीज वहां करते हैं उससे बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। और एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो वादे किए गए हों उनको पूरा किया जाए। लिहाजा अवाम दहशतगर्दों के जितना खिलाफ है उतना ही अवाम मिलिट्री ऑपरेशंस के भी खिलाफ है। लेकिन जब यही ऑपरेशंस पुलिस करे तो अवाम बड़ी तादाद में निकलकर पुलिस के साथ मिल जाती है। ये दीर में एक अवामी लश्कर निकला और पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले की कोशिश की जा रही थी। बड़ा खौफनाक अटैक था। मुसल्ला हमला अवर 14 अगस्त से पहले दीर पुलिस लाइन पर कब्जा करना चाहते थे, मगर आम शहरी निकले, उन्होंने हथियार उठाए और पुलिस के साथ जाकर खड़े हो गए शाना बशाना। तो शहरियों ने इतना शानदार मुकाबला किया कि दहशतगर्दों को पसपा होना पड़ा। फिर बाद में कुछ वीडियो तस्वीरें आई, बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। पुलिस वाले जो है वो आम शहरियों के गले मिल रहे थे, दोनों मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उन दहशतगर्दों को शिकस्त दी जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया और लाकर उनको यहां पे बसाया। जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, जिन दहशतगर्दों को अपनी सियासी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान में लेकर आए थे, उन दहशतगर्दों को अवाम ने और पुलिस ने मिलकर कल के दिन में खुदेड़ा है और उसके बाद वो जश्न मना रहे थे। तो पुलिस और अवाम मिलकर दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। आप सिर्फ जो वसाइल इतने सारे आपने फौज को दिए हुए ना, जितने वसाइल पाकिस्तान में फौज को दिए हुए उसका 20% आप पुलिस को दे दें। ये हर पुलिस वाला मेरी बात सुन ले और मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह लड़ाई पुलिस लड़ सकती है ना, फौज कभी लड़ ही नहीं सकती। दहशतगर्दी को जैसे जड़ से पुलिस उखाड़ के फेंक सकती है ना, फौज कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। और दहशतगर्दी की लड़ाई में पुलिस और अवाम जैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं ना, फौज को यह सहूलत कभी मिलेगी ही नहीं। वजह यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस का हमेशा नुकसान हुआ, अवाम बल्कि फौज के और खिलाफ हो गई कि ये हमारे इलाके में क्या करके चले गए, बाद में कोई भरवाई भी नहीं हुई। तो पुलिस जानती है कि कैसे डील करना है पब्लिक को और कैसे उनके साथ चलना है। और याद रखिएगा, जो गलियों मोहल्लों के इलाकों के ऑपरेशन है ना, उनमें पुलिस वाले बहुत दलेर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। फौज अपने एसओपी से बाहर नहीं जाती, फौज को मिलकर लड़ने की आदत होती है। पुलिस वाला अकेला भी लड़ पड़ता होता है,
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ٹریننگ الگ الگ ہے نا، طریقہ کار الگ الگ ہے لڑنے کا. فوج کو جتنا اکوپمنٹ اور جتنا سامان دیا نا اس کا 20% آپ پولیس کو دے دیں، پولیس پورے پاکستان سے دہشت گردی اکھاڑ کے باہر پھینک دے. یہ میں گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو، اور میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ اگر پاکستان سے 1 سال کے اندر اندر دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو آپ جو مرضی کہیے گا، صرف پولیس کو آپ فری ہینڈ دیں، پولیس کو آپ اختیارات دیں اور پولیس کو آپ وسائل مہیا کریں، اور پھر آپ دیکھیں پولیس کرتی کیا ہے. اور عوام بھی پولیس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، کہیں پہ بھی ہو، ہر جگہ پہ پولیس عوام اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پولیس پہ لوگ بھروسہ کریں گے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں. فوج والا جو ہے نا وہ ماڈل بار بار فیل ہوا، وہ دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، حکومت نے اپنے ہدف سے 100 ارب روپے زائد پیٹرولیم لیوی اکٹھی کر لی ہے اب تک. اندازہ کریں آپ، جو ہدف مقرر کیا تھا نا کہ اتنی پیٹرولیم لیوی ہم نے اکٹھی کرنی ہے، اس سے 100 ارب روپے زائد پیٹرولیم لیوی حکومت نے اکٹھی کر لی ہے. کیسی عوام کی جیبیں کاٹی ہیں انہوں نے، کس طریقے سے عوام کو انہوں نے چونا لگایا. اور یہ پیٹرولیم لیوی کیا ہے جی؟ کبھی انوائرمنٹ کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ لیویاں اکٹھی کر لیں. اور یہ وہ ٹیکس ہے جس کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ 100 ارب روپے اضافی عوام کی جیبوں سے کاٹ کے انہوں نے نکال لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.